आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप दुश्मन के लिए ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो दुश्मन का अंजाम यजीद जैसा हो जाता है, क्योंकि वाक़या करबला हमें ये सिखाता है कि हक़ के लिए जो डट कर खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह उनके साथ इस तरह का मुआमला फ़रमाता है कि अल्लाह उनको इज़्ज़त बख्श देता है, और उनका मुखालिफ दुश्मन चाहे वो जीत के परवाने ही क्यों ना चला रहा हो, उसके हाथ में जीत के झंडे ही क्यों ना लहरा रहा हो, लेकिन उसका अंजाम यजीद जैसा होगा, वो ज़लील व ख्वार होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफ़ा इसी पर मुश्तमिल है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत के दावेदार हैं तो या हुसैन ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक मियाद रखी है, एक मुद्दत रखी है। हर वो चीज़ जो आपको अभी लग रही है कि ये अपने अंजाम को नहीं पहुंचनी, लेकिन एक वक्त आता है जब अल्लाह ताला उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। बेशक दुश्मन की रस्सी को अल्लाह ढील देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उसको खींचते हैं तो इस तरह से खींचते हैं कि उसको पारा पारा कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। आपका कोई ऐसा दुश्मन जो आपको परेशान करता है, जिसने आपको दिन रात आपको इस तरह से अज़ियतें पहुंचाने पर तुला हुआ है कि आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके माल को नुकसान पहुंचा रहा है, आप परेशान हैं। ये मेरी ऐसी बहनें जो कि अपने ससुराल वालों से परेशान हैं, वो खिदमत करती हैं, हक़ पर हैं, वो अपनी हर तरह से कोशिश करती हैं, लेकिन उनसे कोई राज़ी होता ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का अमल उन बहनों के लिए भी है। आपने इसको उसी तौर पर करना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी ज़िक्र करूं कि इसको नाहक मत कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन हक़ पर है कौन ना हक़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वज़ाइफ़ कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम जो हैं वो किसी का कोई बुरा चाहते नहीं हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो हम जाने अनजाने में ऐसे लोग जो हमें पता नहीं होता कि ये हमारे मुखालिफ हैं या नहीं हैं, हमारे दुश्मन हैं या नहीं हैं, वो हमारा बुरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम इस तरह से उनका नाम लेकर वज़ाइफ़ या तावीज़ वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो ज़ाहिरी सी बात है, अल्लाह ताला जब एक इंसान किसी को लानत देता है या गाली भी देता है, वो भी अर्श तक बुलंद की जाती है। अगर तो वो शख्स इस चीज़ का हक़दार होता है तो उस तक पहुंचती है, वरना वो दोबारा से ज़मीन पर उसी शख्स पर आकर लौट जाती है जिसने उसको वो गाली या वो लानत दी होती है। तो इसी तरह से वज़ाइफ़ होते हैं, आमाल होते हैं, अगर तो वो शख्स हक़दार होता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, वरना वो दोबारा से आपकी तरफ लौट जाते हैं। तो करने से पहले इस चीज़ का इंतहाई ख़याल रखा करें कि किसी के लिए नाहक मत करें। अव्वल तो जो भी मैं आपको अमल बताती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मदद चाहिए हो। और हमेशा मैं अपनी वीडियोस में ये भी ज़िक्र करती हूँ कि मेरी तमाम बहनों, जो भी मेरे भाई मेरी बहनें जो सुन रहे हैं, उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि कभी भी पीर बाबों के चक्करों में मत पड़ें। जब आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है या आपके घर वाले आपको परेशान करें, ससुराल वाले परेशान करें, तो तावीज़ वगैरह के चक्करों में मत पड़ा करें, क्योंकि उन लोगों का काम है आपसे पैसे ऐंठना। उसके बाद वो आपको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, उसका क्या असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो आप नहीं जानते। मेरी एक बहन है, मेरी जानने वालों में हैं, उनके शौहर के साथ कुछ मामलात थे, ख़राब थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बहनोई से कहकर उस पर जो है वो जादू करवाना शुरू किया कि मेरा शौहर मेरे साथ सही रहना शुरू हो जाए। नीयत उसकी ठीक थी, लेकिन उसने अपनी बहनोई के सहारे से उसके ऊपर तावीज़ वगैरह करवाए, और उस आदमी ने तावीज़ भी ऐसे दिए कि उसको टमाटर में रख कर कहीं कब्रिस्तान में उसको दफन करना था। अब शौहर ने तो ठीक कहाँ होना, जिसको अल्लाह ना चाहे तो कहाँ हिदायत मिलती है, हिदायत तो अल्लाह की तरफ से मिलती है। वो तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन करवाने वाला जो बहनोई था वो, और वो जो
میری جاننے والی تھی، ان دونوں کی طبیعت اس طرح سے خراب ہوئی کہ اس بندے کو دن بدن ایسی بیماریاں لگنا شروع ہو گئیں کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. شوگر اتنی ہائی اس کی ہو جاتی تھی کہ اس کی صحت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اسی طرح سے ان کو پھر بتایا گیا کہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ تلاوت لگائیں اپنے گھر میں، اور اس طرح سے پھر اللہ نے آہستہ آہستہ ان کو شفا دی. تو اس چکروں میں مت پڑیں کیونکہ یہ الٹا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں جو حالات کو بدل سکتے ہیں، جو اس چیز پر قادر ہیں. تو آج کا وظیفہ سورہ لہب کے حوالے سے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے حوالے سے یہ مکمل سورہ لہب آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ محرم کے پورا مہینہ میں آپ کسی بھی وقت میں اس کو پڑھیں گے. آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اور درمیان میں آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے 133 مرتبہ، 133 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں نے ہمیشہ اپنی کوشش کی ہے، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنا جو میرا اچھا ہو سکتا تھا میں نے وہ اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کو شکایت ہے، جس کا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا انجام آپ دیکھیں، تو آپ اس کا نام لے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، اگر یہ باز نہیں آتا تو پھر آپ خود بخود اس کے انجام تک پہنچا دیں. یعنی خود کوئی بد دعا، کوئی ایسے کلمات آپ نے زبان سے نہیں ادا کرنے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر اس معاملات کو ان کو چھوڑ دینا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورے محرم کے مہینہ میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ خود اس کے وکیل بن جائیں گے. دیکھیں اللہ سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے، آپ کے معاملات کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو اللہ کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے ہیں. اور اس دوران اتنا یاد رکھیے کہ پھر خود آپ نے کچھ نہیں کرنا. ایسا نہیں آپ خود بھی اس سے بدلے لیے جا رہے ہیں، اس جو آپ کو اگر کوئی مار رہا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو مار بھی رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے تو بدلے میں گالی بھی دے رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا. وہ جانی نقصان پہنچا رہا ہے آپ بھی پہنچا رہے ہیں، تب یہ عمل آپ کو اثر نہیں دکھائے گا. آپ نے خود تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے. اللہ کریم آپ کے مددگار ہوں گے. آپ کو تمام تر پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ کہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور آپ کا نام اور اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لازمی کمنٹ میں لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگ مجھے کہاں سے سنتے ہیں اور کتنا آپ کو میری اس کا اثر ہوتا ہے.